अस्सलाम वालेकुम। ईद की ढेरों खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है और इस बड़ी खुशी में एक न्यूज़ की टीम, मैं और मेरी टीम आपके साथ है। आज हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं। बड़े बड़े गेस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं और इनसे हम बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। कुछ खाने की बातें होंगी, कुछ मिजाज की बातें होंगी और कोशिश करेंगे कि कुछ लाइट नोट पर वो बातें डिस्कस की जाए जो टीवी स्क्रीन्स पर आमतौर पे नहीं करते हैं। मेरी दोस्तें भी हैं, ख़वातीन हैं। वैसे हमारे पास एक मर्द हजरात भी में से मौजूद है, मर्द भी मौजूद है, लेकिन ख़वातीन का एम्फेसिस इस वक्त ज़्यादा है, कोटा ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, विच आई ऑलवेज़ लव। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी को होस्ट भी रही हैं, हमने साथ काम भी किया है, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया काफ़ी अरसा, फिर राहें थोड़ी सी अलग हो गई लेकिन कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। शी इज़ अ वंडरफुल जर्नलिस्ट, शी हैज़ बीन इन मीडिया इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन मीडिया इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत वैल्यूएबल है। नन अदर देन बतूल राजपूत। थैंक यू बतूल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, लुकिंग प्रिटी। बहुत शुक्रिया और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। Yeah, thank you so much. You are here once again on Egg News, which is different. So we both share a platform. We used to share, but अब बतूल जहाँ पर है वो भी लाल है, ये भी लाल है. Anyways, so I never noticed that. हाँ, but I noticed it. See, तो इनके साथ मौजूद हैं सियासत के मैदान में। वैसे तो ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, मतलब राइट फ्रॉम इफ़ आई रिकॉल मादर मिल्लत, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, मरीम नवाज़ इज़ करंटली सीएम पंजाब। उसके अलावा ख़वातीन बहुत जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कंप्रेस्ड किस्म का है, बहुत कम कोटा ख़वातीन का सियासत में रखा जाता है और ख़वातीन सियासत करती हैं, ये एक हमारे यहाँ पर बड़ा स्टिग्मा होता था पहले, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और सियासत में ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नादिया फ़ारूक खर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया नादिया फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने मतलब सियासत में जो कुछ किया वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को भी हम आज कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके साथ मौजूद हूँ मैं, मुझे खुद बहुत से अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे शुरू, हाँ इंशाल्लाह हम कोई ख़वातीन वाली बातें करेंगे जी इंशाल्लाह। और मैं पूछूंगी किसको क्या बनाना आता है, लेकिन बनाने की बात और खाने की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। खाना, हमारे यहाँ पे हर साल रिपोर्ट्स आती हैं कि अस्पतालों में इतने मरीज़ पहुँच गए, इतने लोगों का बुरा हाल हो गया, सिर्फ किस लिए? खाने की वजह से। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को कौम जो है वो कोई खाना नहीं खाती पूरा साल, लेकिन बड़ी ईद पे जब कुर्बानी होती है तो ज़्यादा एहतमाम खाने का किया जाता है और नॉर्मली लोग बेतरतीब खाते हैं, अदल में नहीं खाते, जिसकी वजह से होता है। आज इस पर भी सवाल करेंगे कि हमारी कौम में ये जो नुक्स है ये है क्यों। उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं आयशा खालिद साहिबा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और खाने की बात तो ज़रा है कि होती रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको ईद मुबारक। आप बड़ी ईद है, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े खानों को भी डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इनके साथ हमारे एक बड़े अच्छे हर दिल अजीज़ गेस्ट मौजूद हैं। आपने इनकी प्रोडक्शन, इनकी डायरेक्शन में बहुत सारी फिल्म्स आई एम श्योर देखी होंगी। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का और ऐसा नाम है कि शायद 2-3 जनरेशन्स अगर मैं पीछे चली जाऊं और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी शायद ये नाम याद होगा, हमारी जनरेशन को तो याद है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म डायरेक्टर सैयद नूर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी आज हमें ज्वाइन किया। चूँकि ईद का जिक्र हो रहा है तो बतूल मैं क्यू कार्ड तो वैसे साइड पे रख देती हूँ क्योंकि अब हम ज़रा कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं बहुत लाइट नोट पे। मुझे बताएं, हाउ डू यू डिस्क्राइब ईद बीइंग अ जर्नलिस्ट? और जब बड़ी ईद होती है डू यू कुक या आप मेरी तरह की हैं? You just eat? मैं बिल्कुल आपकी तरह की हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किया कि मैं ऐसी ना हूँ और सीखूँ, लेकिन फ़र्वा वो हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे शादी के बाद ज़्यादा आती हैं। बट आई वॉज सो मच इनटू माई किड्स और मेरे बच्चे जब यक के बाद दीगरे इस दुनिया में आए, हाँ माशाल्लाह 3 बच्चे, तो उसमें फिर आपके पास वक्त नहीं था कि आप घर की चीज़ें सीखा। एंड राइट नाउ आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट हाउस होल्ड, लेकिन कुकिंग कुड नेवर बिकम माई प्रायोरिटी। और ईद पे ये था कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जाते हैं तो और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो पकाते हैं, हम खा लेते हैं। हाँ। तो ये नहीं कि आप खाना पकाती वाती रही है, कभी ट्राई भी नहीं किया? वैसे ट्राई किया है
वो वंस इन अ ब्लू मून जब बहुत ज़रूरत हो. तो अब पका लेती है कि नहीं पकाती? हाँ, बेसिक्स पका लेती हूँ. बेसिक्स लाइक क्या? सब्जी, भिंडी, तोरी? ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. ओके. दाल चावल, बेसिक पुलाव. तो उसमें बस थोड़ा सा गोश्त का टच ही तो डालना है आज के दिन, लेकिन तो कुछ नहीं करना. हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो इतना ज़बरदस्त नहीं बनाती कि मुझे बनाना चाहिए. हाँ, अवॉइड करना चाहिए मुझे. ये वैसे आपको आपके हस्बैंड ने बताया है कि आप इतना अच्छा नहीं बनाती? ये मुझे खुद ही पता है. खुद ही पता है. चले, अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि मुझे खुद ही पता है. नादिया, आप ज़रा बहुत मसरूफ़ रहती होंगी, हल्के में भी आपका टाइम गुजरता होगा. कभी ऐसा हुआ है कि त्यौहार पे, ईद पे, छोटी बड़ी ईद पे कभी पकाने का मौका मिला हो? पकाती हैं खाना आप? मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस में जगह दें, वो मुझे हमेशा कहती थी कि बेशक आप घर में जितने भी वर्कर्स हों, लेकिन जो एक औरत होती है, त्यौहार का दिन बहुत बड़ा होता है, ईद का दिन. एटलीस्ट जो मीठा होता है आप अपने मतलब घर वालों को ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि फिर आगे बच्चों में भी वो चीज़ देखें कि हमारी माँ ने अपने हाथ से बना के हमें ईद वाले दिन खिलाए. तो इस तरह की ट्रेडिशनल तो हमेशा से रही है. मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि फिर वो बाकी कुकिंग करना नहीं होता. और आपके हलके में क्या, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, खाया जाता है, पसंद किया जाता है? जैसे सेंट्रल पंजाब में जानवर चूज़ करने का क्राइटेरिया और है ना. मेरे हलके में बेसिकली जो स्पेशलिटी हमारे में साग बहुत ज़्यादा बनाती हैं वहाँ की ख़वातीन. घंटों लगा के वो जो साग बनता है, फिर मक्खन बनाते हैं, फिर लस्सी बनाते हैं. बेसिकली हमारे गांव में जो प्रॉपर एक ट्रेडिशनल है ना, साग का बड़ा ट्रेंड है. और जब उसका लेकिन वो सीजनल है, इस तरह नहीं है कि आप मतलब पूरा साल चल रहा है. उसका स्पेसिफिक एक टाइम आता है, वो बना के बड़े शौक से खाया जाता है हमारे इलाके में. तो यानी कि हैंड्स प्रूफ के ख़वातीन ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्किंग वुमेन है तो वो घर भी उतने ही अच्छे तरीके से देखें. खाना आना चाहिए, खाना नहीं भी पकाया जाए तो कोई मसला नहीं. अच्छा, वैसे मुझे ये आज क्वेश्चन ही करना चाहिए था कि क्या मर्द हजरात किचन में जाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक पर्सनैलिटी जिनका इंट्रोडक्शन मैं करा चुकी हूँ, नन अदर देन सईद नूर साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो. वैसे तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कभी किचन में गई हैं? ये भी मेरे जैसी निकली हैं, ये भी कभी नहीं जाती. आपका कभी हुआ इत्तेफाक? मैं भी किचन में ही जाता हूँ. मैं नहीं जाते? मेरी बीवी नहीं जाती. अच्छा, ये भी सुबह उठ के मुझे कहती है आज हमारी बीवी क्या बना रही है. अच्छा. मैं कहता अच्छा जी आप क्या खाएंगे? साइमा की मैं बात कर रहा हूँ. वाकई? बिल्कुल. So she doesn't know cooking at all, या उनको नहीं, पसंद जानती नहीं है लेकिन नहीं करती. वो मेरे हाथ का पसंद करती. अरे वाह, ये देखे ना, ऐसा शौहर कहाँ मिलता है? हमें भी चाहिए. इसीलिए तो शादी कायम है. हाँ, इसीलिए कायम. अच्छा, ये जो बड़ी ईद होती है, बड़ी ईद कैसे मुख्तलिफ होती है? अगर आपसे मैं पूछूं डिस्क्राइब करें छोटी ईद से. छोटी ईद पे पैसे आपके तब भी जाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो बड़ी ईद पे भी जानवर पे जाते हैं, तो फ़र्क क्या है? नहीं, पैसे सब चीज़ नहीं होते. सेलिब्रेशन आप देखें ना, छोटी ईद पे बहुत होती है. एक तो आपने रमज़ान गुजरा होता है, एक बाबरकत महीना, उसको आप सेलिब्रेट करते हैं. फिर बच्चों के लिए बड़ा वो एक्साइटेड होते हैं बच्चे कि ईदियाँ मिलती हैं. इधर तो गोश्त मिलता है ना. हाँ, इधर तो बड़े वाला स्लॉटर हाउस तो होता है. बच्चों को जो आता है आके सामने बैठ जाते हैं, वो लेके जाते हैं. तो बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है ईद उल फितर में. और वैसे भी बहुत बाबरकत ईद होती है. बिल्कुल ऐसे ही. और ये वाहिद सुन्नत है जो सुन्नत इब्राहिमी है. जी हाँ. बेसिकली ये वहाँ से चलती आ रही है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई, अडेप्ट की, और हम भी वही सुन्नत कर रहे हैं. अब चूँकि जिक्र हो ही रहा है, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, मैं भी अपने घर जाके शौहर को कहूँगी कि भाई सईद नूर साहब अगर खाना पका सकते हैं. ये ना कहिएगा, शौहर को कहेगा मेरी बीवी कुछ मेरे लिए बनाओ जाओ. हाँ, मेरी बीवी मेरे लिए बनाएगी, ये जाके करना पड़ेगा बतूल. आई थिंक लेकिन इस लिहाज से मैं थोड़ा मुझे कंफर्ट है. अच्छा. हाँ, हमारे हस्बैंड इज अ ग्रेट शेफ. हाँ, ही इज अ ग्रेट शेफ. नादिया, आपकी तरफ तो ये सीन नहीं हुआ? नहीं, हमारी तरफ कोई सीन बस देखें ना, नादिया लाइक नहीं मेरी तरफ से नहीं है ये. मेरी तरफ आप नहीं ये है. अजीब बात देखें, दुनिया में सिर्फ हमारे घरों में बीवियां खाना बनाती हैं, वरना सारी दुनिया में शेफ बनाते हैं. हाँ. और ये बहुत सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत ओवर रेटेड है कि ख़वातीन अच्छा बनाती है, बट आई बिलीव कि मर्द ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं. बिल्कुल. शेफ जो है अब दुनिया में शेफ मर्द ही है. औरतें तो मैंने देखी नहीं आज तक शेफ. असिस्टेंट जरूर देखी है शेफ की. चेक कर ले. अब आयशा से हम पूछेंगे अगला सवाल, तो आयशा कहेंगे नहीं, मैं इख्तिलाफ मेरी तरफ आ रहा है. नहीं नहीं, दैट्स राइट. इज इट राइट? आई एग्री. आप कहीं पे भी चले जाए इंटरनेशनली, ग्लोबली,
ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको शेफ जो मिलेंगे ना अच्छे, अच्छा इसका ये मतलब नहीं है वो ड्राइविंग की तरह कि मर्द ही अच्छा ड्राइव कर सकता है और औरत नहीं कर सकती. वो एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है. नहीं, लाइक ही इज राइट, आई एग्री कि शेफ हमेशा आप मर्द को देखेंगे. बिकॉज मेरी अम्मा को कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ, लाइक मेरी अम्मा की प्रेगनेंसीज भी रही, ही ऑलवेज सपोर्टेड हर. लाइक इसमें एक वो जेंडर वाला भी आ जाता है ना, वो जिसमें हम वो फेमिनिज्म को लेकर आते हैं. अब अब्बा कह सकते थे कि भाई मैं नहीं कर रहा, लाइक ही सेड कि हिज शादी, हिज मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन मोहब्बत बढ़ती है. चल तो जाती है लेकिन खूबसूरत तरीके से चलती है अगर आप मतलब वो हैंड इन हैंड लेके चलें. तो माय मदर सेज कि मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ अपनी तीनों प्रेगनेंसीज में. सो हेंस प्रूव्ड, आई थिंक हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट आई लव दिस टॉक क्योंकि मर्द का बैलेंस रखना खातून के साथ बहुत ज़रूरी है. एंड सिंस नादिया यू आर इन पॉलिटिक्स, तो ज़ाहिर है कि आप भी हल्के में निकलती हैं और सारा कुछ है. ये जो बात अभी की है सईद नूर साहब ने भी और इन्होंने भी कि मर्द आपके जो लाइफ पार्टनर होता है उसके सपोर्ट के बगैर आप नहीं चल सकते हैं. अगर आपका एक भी पार्टनर आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आपको नहीं आपको सपोर्ट कर रहा, तो आप तो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे कहीं ना. आप जब काम कर रहे होते हैं, जब आगे बढ़ रहे होते हैं, आप अगर यहाँ पर बैठी हैं, पीछे अगर आपकी कुछ है तो आपके तो बैकअप माइंड में नहीं, मैं यहाँ बैठी, मुझे पता है मेरे शोहर ने खाना खा लिया होगा. एग्जैक्टली उससे खुद ही कर लिया होगा. तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैटर करती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करे. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं हर तरह से, हर लिहाज से. उनकी सपोर्ट के बगैर शायद आज मैं इस मकाम तो जब आप हल्के में जाती, चले मैं बतूल से भी, क्योंकि वी शेयर सेम फील्ड और हमारी भी फील्ड में हम एक्चुअली वी अर्ज दैट स्पेस एंड दैट नीड जो शौहर, मर्द, भाई, बाप, बेटे से आनी चाहिए. बट कमिंग टू यू, कि किस तरह की सपोर्ट मिलती है शुरू से, कैसी मिली है? शौहर ने कैसा सपोर्ट किया जब आप बाहर निकली? जी, सबसे पहले तो क्योंकि मेरा जो पूरा ख़ानदान है, मेरा बैकग्राउंड, हमारी ख़वातीन पर्दा करती हैं, वो इस बाहर नहीं आती ज़्यादा. सबसे पहले कि घर से बाहर जाना ही सबसे बड़ी सपोर्ट थी. एक औरत का अपने घर से बाहर निकलना मर्दों में वो नॉर्मल वाला नहीं कि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, होटलिंग पे जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल रूटीन है आपकी. प्रॉपर एक जुर्गे में बैठना, डेरे पे बैठ के सिर्फ मर्दों का आना और उनके मसाइल को सुनना उस एरिया में, वो मेरे हस्बैंड के बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं था. इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. और बड़ी अच्छी आपने वैसे बात की. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट इट्स वाइस वर्सा नाउअडेज. बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन. डू यू एग्री बतूल? फरवा, मैं तो बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड पेरेंट्स थे, कूल पेरेंट्स. मतलब आज से 30 साल पहले अगर कि कोई आजकल के जेनजी के पेरेंट्स, हाँ, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स इससे ज़्यादा कूल पेरेंट्स थे. और उस वक्त कूल पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट आई एक्चुअली गॉट कूल पेरेंट्स. तो मैं उस जनरेशन से हूँ. तो फिर अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना स्पेस देते हैं और ट्रस्ट करते हैं, आज़ादी देते हैं, तो और फिर नेचुरली अगर आपको ऐसा पार्टनर मिलता है तो अल्लाह की मेहरबानी है. बिकॉज यू नेवर नो. ये तो लोग कहते हैं ना शादी एक जुआ होती है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी को शादी से पहले जैसा जान रहे हो वो बाद में वैसा ही हो. तो ये तो एक मेहरबानी, इट्स सोर्स ऑफ द रिस्क दैट यू गेट गुड पार्टनर. तो मैं तो बिल्कुल कासिम की बहुत एहसानमंद होती हूँ. और समटाइम्स मैं बहुत हैरान भी होती हूँ कि यार मतलब आप बंदा इतना अच्छा भी हो सकता है. मतलब ये नहीं कि हैंस प्रूफ के मर्द जो है वो एक बहुत ही कीमती एहसास है, उसको हमने बड़े दिल के करीब रखना है. अभी इन्होंने कहा कि शादी एक जुआ है. आप तो जीत चुके हैं. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शादी एक लव स्टोरी है. लव स्टोरी कि जब आपकी शादी होती है एक लव स्टोरी शुरू होती है. बहुत सारे लोग इसीलिए कामयाब होते हैं. बीवी का हस्बैंड से लव शुरू होता है, हस्बैंड का बीवी से लव शुरू होता है. अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं लव लॉस्ट हो जाता है शादी के बाद. ये लव जो है ये तब तक जाता है जब तक नादिया हंस रही है बड़ा पुरस्कार किस्म की. सर ये पर्सन टू पर्सन पे तो वेरी करता है ना. सब तो लव स्टोरी है, वो हंसी है इस पे. नहीं, मैं कह रही हूँ कि ही इज राइट. टाइम के साथ साथ प्यार बढ़ता है. ठीक है. मोहब्बत इनिशियल लेवल पे ज़्यादा होती है, मिड लेवल पे ज़्यादा होती है जब बच्चे जवान हो जाते हैं, या बुढ़ापे में जाके मोहब्बत? इनिशियल लेवल पे तो अंडरस्टैंडिंग होती है. हाँ, बुनियाद. हाँ, उसके बाद मोहब्बत शुरू होती है. अच्छा. उसके बाद ज़रूरत पड़ती है हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की. तो अगर ये होता है तो यही ऐसी शादियाँ कामयाब होती हैं. मैं ये समझता हूँ.
ایگزیکٹلی یعنی کہ اگر آپ کی بنیاد اسٹرانگ ہے تو پھر یو کین اسپینڈ دا ہول لائف ود دا سیم پرسن. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی خوبصورت چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے اور سب سے پسندیدہ چیز بھی. اینی ویز اب میں عائشہ کو زیادہ وہ نہیں کروں گی کہ ہم بہت زیادہ کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہوئی ہاں تو میں ہم لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. آپ کا لو شادی کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لو میرج نہیں کرنی, لو شادی کے بعد شروع ہوگا, تو وہ بعد والا دیکھ لینا. حال تک تو فروا نہ لو ہے نہ میرج ہے. کوئی آئی ایم جسٹ یو نو سیئنگ یو پیپل ٹاکنگ کہ اچھا یہ کیا کیسے کنیکٹ نہیں کر سکتے. لیٹس جسٹ ریلیٹ دس ود یو کہ ان کو سنو یا ان کو سنو یا ان کس کی سننی ہے میں نے شادی کے بعد. ہاؤ اباؤٹ فیمیلز چوائس, فار ایگزامپل کپڑے, آپ زیادہ کس پہ اسپینڈ کرتی ہیں؟ کپڑوں پہ, میک اپ پہ, پرفیومس پہ, بیگس پہ, جوتے پہ؟ کوئی ڈو یو ہیو اینی اسپیسیفکیشن کہ مجھے عید والے دن یہ چیز جو ہے آئی کین ناٹ کمپرومائز آن دیٹ؟ میری پرائرٹی ہاں کپڑے نہیں ہوں گے, میری پرائرٹی بکرا عید پہ بکرا ہی ہوگا آف کورس. اچھا بکرا ہوگا ہاں میرا بکرا پرائرٹی ہوگا کہ وہ آ گیا, وہ بس وہ ٹھیک رہے, کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا وہ, کیونکہ پہلے لے آؤ نا تو وہ بیمار ہو جاتا اس کی. تو آپ ان کی تو نہیں وہ چیک کرتی ڈائٹ شیٹ کہ کیا ہے, پٹے کتنے ڈال دیے, اتنے کم تھے, ملی میٹر اتنے زیادہ؟ نہیں ایسا. آئی ایم ناٹ دیٹ ٹپیکل ڈائٹیشن, ہمیں دیسی ڈائٹیشن جو بہت آرام سے آپ کی کھانوں کو مینیج کر سکتی ہے اور بتاتی ہے وہی دال چاول کے ارد گرد گھومنا ہے. مطلب وہ ٹپیکل وہ نہیں کہ وہ مارس سے یہ لے آؤ, پلوٹو سے یہ لے آؤ. اوکے. لیکن آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن ہو وڈ, مطلب کوئی فکس چیز نہیں ہے. You would not spend a lot of money on clothes? Not at all. I would rather spend on learning something. You better spend on something that can give something back to you, of course, rather than spending on clothes. کیونکہ دیکھیں فروا, کپڑے جوتے کی جو ریس ہے نا وہ ہم خواتین ایسی ہیں کہ ہم کہیں 4 سال بعد بھی پہچان لیں گی کہ اس نے وہاں پہ وہ پہنا ہوا تھا. جب یہ میں بریک لے لوں اس پہ, بریک سے جب واپس آتی پھر پوچھتی ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پارٹی میں ہم گئے ہیں اور کسی کا سوٹ دیکھا ہے کہ یہ تو میرے پاس بھی تھا فلانا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ویل کنٹینیو. ویلکم بیک ناظرین. عید کا موقع ہے, عید کے موقع پہ ویسے تو بڑی زیادہ واسٹ لیول پہ گفتگو ہوتی ہے. ہم نے کھانے پہ بھی ڈسکشن کر لی, ہم نے اب کپڑوں محبت پہ بھی ڈسکشن کر لی, مرد کی اسٹرینتھ پر, سپورٹ پر بھی بات کر لی, خاتون کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو بات کا آغاز کیا تھا اور اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے وہ ہے کپڑوں پر. اب چونکہ یہاں پہ میجورٹی خواتین کی ہے, خواتین کے بارے میں زیوم کیا جاتا ہے. عائشہ کہتی ہے وہ شی ڈزنٹ اسپینڈ آن کلوتھس. ڈو یو اسپینڈ a lot of money on clothes? ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ اور پریورٹیز پہ. جب آپ مطلب کام میں ہوتے ہیں اور بہت بزی ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کی پریورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پیسے کہیں اور اسپینڈ کریں. لیکن آپ جو کپڑے پہنتی ہیں خود چوز کرتی ہیں؟ کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا, بہن کری ہوتی ہے, کبھی گاڑی میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں, اگر ٹریولنگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں, آپ کبھی ایسے کسی چیز کے لیے باہر مارکیٹ سے کھانے کے لیے نکلے ہیں یا کسی میٹنگ پہ نکلے ہیں, سامنے اگر کوئی برانڈ نظر آ رہا ہے گھس کے آپ چلیں گے, تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کر لیں, ونڈو شاپنگ کرتے کرتے آپ کچھ پیک کر لیتے ہیں, وہ والی سچویشن ہے. ادروائز تو شاپنگ کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں پوچھوں کہ نادیہ کس پہ اسپینڈ کرتی ہے تو کیا کون سی چیز ہوگی ایک چیز جو کپڑے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پرفیومس, میک اپ, کچھ اور شوق؟ میں سوشل ورکس بہت زیادہ کرتی ہوں, لائک میں ان پہ زیادہ مطلب اپنا جو ہے زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پہ اسپینڈ کروں. کیونکہ جب میں پالیٹکس میں نہیں تھی اس سے پہلے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں اپنے کپڑوں پہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتی تھی. وہ نارملی مجھے لگتا ہے خواتین کا شوق ہوتا ہے کپڑے. یہ کہنا کہ خواتین کو کپڑے نہیں پسند یا وہ ہر خاتون کو اچھا لگتا ہے, ایگزیکٹلی یہ نارمل بات ہے. بٹ وہ جو اسپیسیفک ہوتا ہے اب وہ ٹائم نہیں رہا. یعنی کہ میرا خیال سے نادیہ وہ بات کرنا چاہ رہی ہے بطول کہ وہ فلانا اسپیسیفک کپڑا, نہیں وہ فلانا کلر, فلانا اسٹائل, اس طرح کی کوئی شاید بات کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یو آر ویری سمپل, یو ایز سمپل ایز آئی ایم ود کلوتھس, لائک وی ڈونٹ بادر اٹ. ہاں لیکن مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ بہت جمع کر لوں. مجھے لگتا ہے آپ کو جو پسند ہے آپ لے لیں. لیکن آپ کیا کرتی زیادہ تر؟ ڈو یو گو فار آن لائن شاپنگ؟ بچوں کے ساتھ تو ہرگز شاپنگ کرنا بہت مشکل لگتا ہے, لیکن تو میں موسٹلی آن لائن شاپ کرتی ہوں. میرا خیال سے یور وارڈروب مسٹ بی لائک مائن. ہاں یار میرا وارڈروب ویری کرتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. اگر میں اپنے سسرال میں ہوں تو میں ایک ڈیسنٹ سی شلوار قمیض کا ایک کلیکشن ہوگا میرے پاس, اچھی سلجھی ہوئی بہو کی. ہاں اچھا. اگر میں دفتر میں ہوں تو پھر دفتر کی کلوتھ جو اسکرین پہ صحیح لگ سکے. گھر میں ٹراؤزرز اینڈ ٹیز, دیٹس اٹ. اچھا ویسے آئی ہیو اے ویری, کیا کہوں گی کہ مجھے شکوہ ہے اپنی سوسائٹی سے, کیونکہ ہم کپڑوں کی بات کریں, وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی نے خاتون کو کوئی بھی پروفیشنل ڈریس نہیں دیا. فار ایگزامپل کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں, دے کین ویئر
पैंट्स और वो कोट वगैरह वो पहन सकती हैं, बट टीवी स्क्रीन पे काम करने वाली ख़वातीन के पास वही एक शलवार कमीज़ है जिसको वो मॉडिफाई कर लेती हैं. कभी उसके हो गया है, देखे ना पजामे इतने ऊंचे पजामे पहनती हैं, छोटी शर्ट्स पहनती हैं ख़वातीन. मॉडर्न नहीं, लेकिन उसी शलवार को हमने काट के छोटा कर दिया ना मैडम जी. शलवार तो गायब हो गई है, मुझे तो नजर ही नहीं आती कि सिगरेट मर्दों पैंट्स को की भी बात पजामे पहना दिए हैं. सिगरेट पैंट्स या वो जो क्यूलॉट्स हैं वो शायद इस तरह से. हाँ शलवार वैसे उस तरह से टिपिकली वो नहीं है, उसी को थोड़ा नहीं, सा लेकिन आप अग्री करते हैं कि खातून को हमारे माशरे ने कोई, जैसे आप मर्द हैं, आपके पास आप शादी पे गए हैं, यू कैन वेयर वेस्ट कोट, आप शलवार कमीज पहन लें, कुर्ता पजामा पहन लें, आपके पास 3 पीस सूट है, 2 पीस सूट है, आप ये सब पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, पंजाब के कल्चर में है तो. पर खातून के पास तो ये सब कुछ नहीं है. नहीं है ना, साड़ी है, मैंने पहनी हुई वो गरारा मैक्सी शरारा है, गरारा है, ये बहुत कुछ है. बल्कि खवातीन के पास मुझे लगता है ज़्यादा है. मर्दों के पास आ जाके वो कन्वेंशनल जीन्स है, जीन्स ये आयशा को निकालो भी. एक बात हमारे हक की आई नहीं. थिंक पर ये कहना चाह रही है कि जैसे मर्दों का एक स्पेसिफिक होता है कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस हैं तो शलवार कमीज वास्केट पहन लेते हैं, जैसे कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन खवातीन के प्रोफेशनली हाँ नहीं है. स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता, उनको फिर डिफरेंट कलेक्शन से कि पहनना होता है, होता लेकिन ये तो प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है ना फरवा. लेकिन हमें मुझे लगता है कि आप जिसमें खुद ठीक लग रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू बी समबडी एल्स, और आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ हैं, जस्ट लुक गुड एंड स्मार्ट, दैट्स इट. और अगर आपको उसका फ्रीडम है करने का, एग्जैक्टली आई एग्री, हाँ. कि अगर आप जो भी पहन रहे हैं you're good in your skin. लेकिन अब जो सईद नूर साहब बात करें वो मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि ज़माना चेंज हो गया तो पीपल गो एक्सपेरिमेंटिंग विद. नहीं, अभी यहाँ देख लें, 4 खवातीन बैठी हैं, चारों के डिफरेंट हैं. लॉन्ग शर्ट Look at this. एंड समथिंग एल्स. मैं तो मैंने नोटिस किया था वैसे, सईद नूर साहब ने कर लिया, मैंने नहीं नोटिस किया था वैसे. ये वैसे बात सही है. साड़ी भी है, हाँ. गरारा है ना. जी. आपकी फील्ड में स्पेसिफिकली कपड़े बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो आप आजकल के जो फिल्में बन रही हैं, आप भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं चूड़ियाँ 2, उसके बारे में बताइएगा. लेकिन आजकल के कपड़े जो फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आ रहे हैं, आपको लगता है ये माकूल है, ये सही है? नहीं, मैं बताऊं छोटी सी बात. पहले जितनी भी औरतें ड्रेस चूज़ करती थी ना, वो फिल्मों से जाके करती थी. अच्छा. शमीमारा ने कैसे पहने हुए हैं, शबनम ने कैसा पहनी, साड़ी बाबरा पहनी है, शरीफ कैसा पहनती है. ये उस वक्त की बात है जब बुटीक्स रही थी, डिज़ाइनर नहीं थे. जैसे ये बुटीक्स और डिज़ाइनर बने हैं, उन औरतों ने फिल्में देखनी छोड़ दी हैं जो जाके देखती थी कि कैसे कपड़े पहने हीरोइन ने. अब हीरोइन जाके बुटीक से लेती है. अब हीरोइन बुटीक स्पॉन्सर करता है उनको, ला के जो कैरेक्टर के मुताबिक होता है वो पहनाया जाता है. चेंज हो गया, फिल्म खाली हो गई. वैसे एक शरारत वाला सवाल है, फिर मैं आयशा की तरफ जाती हूँ. आपने भी तो सोशल मीडिया के से एक स्टार लिया था अपनी फिल्म में, फिर वो स्टार जो है वो पता नहीं स्टार बना कि नहीं बना. जन्नत मिर्ज़ा की बात कर रही हूँ. नहीं, वो एक टिकटॉकर थी. वो आप, मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रही हैं. जन्नत की बात कर रही हैं. हाँ. जन्नत को मैंने लिया था हीरोइन. मैंने आज तक जितने लोग इंट्रोड्यूस कराए सब के सब कामयाब हुए. अच्छा, हाँ ये तो है. देखें ना, जीवा में मैंने रेशम और बाबर अली को इंट्रोड्यूस कराया. सरगम में अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार. उसके बाद दीवाने तेरे प्यार के मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस कराया, उसको जिया अली को इंट्रोड्यूस कराया. फिर घूंघट में अरबाज खान को इंट्रोड्यूस कराया. वो क्या लड़की जिसका मुंह जल गया था, वो उसको मैं इंट्रोड्यूस ही कराया हमेशा. आप और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन योर फोन, हर चीज़ तो आप फ़ोन पे देख रहे हैं खबरों से लेके, तो टैलेंट भी अब आप खबरों इस पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं, या आप वही वाली पुराना तरीका कार है ढूंढने का टैलेंट? नहीं, मैंने तो कभी भी आज तक जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी एक्टर इंट्रोड्यूस कराए, कभी ऑडिशन नहीं लिया. कभी. अच्छा, कभी नहीं लिया. आपकी आंख होती है कि आपके जो किरदार है, आपकी कहानी का, स्क्रीन प्ले का जो किरदार है, वो आपको कैसा नज़र आता है. जो मुझे नज़र आता है उसकी शक्ल मुझे जब नज़र आएगी तो मैं उसे कास्ट कर लूँगा, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, चाहे वो कुछ. ठीक है. ये मैं कभी वो स्टीरियो किस्म का मैंने कास्टिंग कभी नहीं की. आप ड्रामास देखते हैं पाकिस्तानी, या
کہاں ریٹ کرتی ہیں آج کل کے ڈراماز کو, یا میں اس وقت کی بات کروں جب الفا براوو چارلی جیسے ڈراماز بنتے ہوتے تھے, لائک آئی کین بنج آن الفا براوو چارلی اینی ٹائم. اچھا, I haven't watched it yet. سیریسلی مجھے لگتا ہے میں نے غلط سوال کر دیا. نہیں, اچھا سوال کیا, لیکن نظر تو ہے نا. چھوٹی ہے نا. نہیں, اتنی بھی چھوٹی نہیں, میں عمر نہیں بتاؤں گی, بٹ اتنی بھی چھوٹی نہیں. میرا خیال ہے وہ 93 میں بنا. ہاں پرانا ہے, لیکن میں نے بھی ریسنٹلی بھی کچھ 2-3 سال پہلے دوبارہ اس کو دیکھا ہے. 93 میں بنا بھی ہے, لیکن ہاں اگر آپ کا شوق ہے تو آپ دیکھ سکتے. نہیں, لیکن ایک بات ہے, ہمارے ڈرامے, پاکستانی ڈرامے, آئی کین واؤچ کہ دا بیسٹ ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان. بٹ ڈو یو فیل اینی ڈاؤن فال ان دا کوالٹی؟ کیونکہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ خواتین اینٹی ویمن ڈراماز بن رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ابھی بات ہم نے کپڑوں سے کی نا اسٹارٹ, کے کپڑوں کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے بہت زیادہ. اس میں رول ہماری سوشل میڈیا کا بھی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے وائلنس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کیا اینٹی ویمن, اٹس ناٹ اینٹی ویمن, اٹس ہاؤ یو پرسیو دا تھنگس. اب ڈائریکٹر وہی کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ہم کیوں اگینسٹ جا رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل if he is showing something, ہم اس چیز کو, ہم آ جا کے وہی کپڑے جوتے اٹھاتے ہیں کہ اس نے وہ والے کپڑے پہنے ہوئے, اس نے وہ والے جوتے پہنے ہوئے. ہم یہ کیوں نہیں اٹھا رہے کہ وہ میسج کیا دینا چاہ رہا ہے. اور ایک بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شاعر جیسے غربت پہ لکھ رہا ہے, رومانس پہ لکھ رہا ہے, وہ خوبصورتی پہ لکھ رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ اس نے سارے تجربے خود بھی کیے ہوئے ہوں. ایک رائٹر بیک وقت سارا کچھ تو نہیں ہو سکتا نا, یا پھر دل کہیں لگے گا یا کنیکٹ ہوگا یا کچھ. اب سارے شاعروں نے خوبصورتی پہ لکھ ڈالا ہے, اور وہ بھی عورت کی, مرد کی خوبصورتی پہ تو کسی نے نہیں لکھا. مرد کی خوبصورتی پہ لکھنا چاہیے. پروین شاکر نے مرد کی بہت بالکل لکھا ہے. اچھا, میں ایک جرنلزم پہ ایک اور چیز کہنا چاہوں گی جو کہ یہ بات کرتی ہے, میں تھوڑا سا اس لیے ڈس ایگری کر رہی ہوں کیونکہ آئی تھنک وی آل ٹاک اباؤٹ غزہ اینڈ وی لیو ان پاکستان, ٹھیک ہے, بٹ وی اسٹل فیل دیٹ پین اینڈ دیٹ ڈسکمفرٹ. مجھے تو آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور سائٹ, لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں بیکاز آئی فیل لائک اف آئی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ دس تو میرا شاید پورا وہ لائف کا مقصد تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا. مجھے یہ بات کرنا ضروری ہے بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے ہیومن, کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ ڈسٹربنگ ہے اور ہم اسے بینگ اے جرنلسٹ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. لائک آئی ٹرائی ٹو پٹ دیئر اسٹوریز ان ایوری, لائک جہاں پر بھی مجھے موقع مل سکتا ہے. تو اینی ویز, لیکن پھر بھی ہم فیل کر کے اس کو سبجیکٹ کرتے ہیں. میں بطول کا بھی اور نادیہ کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. تھوڑا سا میرا اختلاف ہے عائشہ سے, بٹ اسٹل آئی تھنک جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. آرٹسٹ وہی لکھتا ہے, وہی ڈائریکٹ کرتا ہے, وہی بناتا ہے, وہی اسکیچ کرتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کر پاتا ہے, جس سے وہ گزرتا ہے, جو اس کے اندر سے نکلتی ہے فیلنگ. ورنہ تو پھر پوری دنیا, شاعر تو آج کل کے بھی نکلے ہوئے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں اس بات سے, بریک سے واپس آتے پھر کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے کیا وہ اس چیز سے گزرتا ہے نہیں گزرتا. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, عائشہ نے دیا, سعید نور صاحب نے دیا, لیکن یہ دو خواتین خاموش تھیں. یہ بھی اپنی اپنی فیلڈ میں آرٹسٹ ہی ہیں, کیونکہ بطول ٹی وی پر بیٹھ کر آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ ان دا سینس کہ ہم لوگ بھی ایک چیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈو یو اگری کہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو. اچھا فروا, ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شاعر ہر چیز پہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا, ایکسپرٹ آف دا ایکسپریشن نہیں ہو سکتا, بٹ میں اسے اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ وہ شاعر ہوتا ہی تب ہے جب وہ محسوس کر لیتا ہے تو وہ لکھتا ہے. اور جو رائٹر ہے وہ رائٹر بنتا ہی تب ہے جب وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے, پھر وہ جا کے پین پکڑتا ہے. وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتا کہ آج میں خواتین کے حقوق کے بارے میں لکھوں گا. وہ سوچ چکا ہوتا ہے, محسوس کر چکا ہوتا ہے, دین ہی پینز اٹ ڈاؤن. تو یہ جتنی بھی کریٹو فیلڈز ہیں, جرنلزم از ون آف دیم. جتنی بھی کریٹو فیلڈز ہیں, جب تک آپ اس کو محسوس نہیں کرتے, اس کی سوشل رسپانسبلٹی نہیں لیتے, آپ اچھا نہیں لکھ سکتے. ہاں, بہت سے رائٹرز ہوتے ہیں جو بہت انسینسٹیو کہانیاں لکھ دیتے ہیں, لائک نہ جن کا سر ہے نہ پیر ہے نہ, یہ بھی فیکٹ ہے. بٹ اوور آل جو پروفیشنل رائٹر ہوتا ہے وہ زندگی کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کی پھر فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ وہ کتنا اچھا کر رہا ہے, وہ کتنا برا کر رہا ہے. بٹ جو اچھا, جو ہماری فیلڈ ہے جرنلزم کی, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی آرٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, یا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو مور اور لیس سوسائٹی کی ریفلیکشن دکھا رہے ہیں؟ کوئی شاعر فروا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ سوشل رسپانسبلٹی کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتا. وہ آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ایک ریپ کیس تھا تو آئی ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں غزہ کو اوائڈ کر سکتی, تو وہ جو ہم پہ نیچرل اوبلیگیشن آتی ہے ہم پہ کہ ہمارا فرض ہے اس پہ بات کرنا,
اور وہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ایک سینسٹیو ہونا چاہیے, تو وہ میں نیچرلی ایک کریٹو وے آف اپروچ میں ڈال دیتا ہے. تو آرٹسٹ تو میرے خیال ہے از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ چونکہ فیلنگ جرنلزم میں بھی انوالو ہے اور رائٹنگ میں بھی انوالو ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی کنیکٹ ود دا سوسائٹی. اور جرنلزم میں اگر آرٹ کی آپشن ہو تو اتنی قدغن نہ آئے فروا. ہاں تو آئی ہوپ کہ ہوتی کہ اگر کوئی وہ گول گول گھومنے لگ جائے کوئی سوال کرنے کے بعد, تو آپ اس کو جج نہیں کریں کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی. تو وہ کہاں وہ صوفی بن جائے, کہاں وہ مونک ہو جائے, کہاں وہ صحافی, تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپشن نہیں ہے, لیکن ہمیں, اور آئی ایم گلیڈ کہ آج کے دور میں ہمارے پاس اتنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں کہ اف آئی ڈونٹ گیٹ ٹائم اور یو ڈونٹ گیٹ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ آن لائک ان دیٹ پروگرام ڈیوریشن, جو کہ نارملی ہم مس بھی کر دیتے ہیں, تو وی کین رائٹ اباؤٹ اٹ آن سوشل میڈیا, اخباروں میں, کالمز میں, ہم کہیں نہ کہیں وہ اپنی ایکسپریس کر لیتے ہیں. نادیہ, پالیٹکس میں امپتھی ہوتی ہے کیونکہ پالیٹیشین, آئی ایم سوری اٹس ویری ہارڈ ٹو لسن اینڈ ٹو اٹر دیٹ ایز ویل, لیکن پالیٹیشینس کہتے ہیں دل نہیں ہوتا ان کے پاس. میں صرف ایک جملہ جو پالیٹکس لفظ ہے وہ جس لفظ سے ڈیرائیوڈ ہے اس کا نام ہوتا ہے بلڈ سکنگ, اس کا مطلب. باقی اب آپ جواب باقی وہ آپ سمجھ نہیں فروا, میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں. ابھی میں نے سب کا مطلب پوائنٹ سنا اور میں رسپیکٹ کرتی ہوں, تو میرا تھوڑا سا نظریہ الگ ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو جرنلسٹ ہے, کیا وہ پیور پروفیشنل جرنلسٹ ہے, کیا وہ پیور پروفیشنل رائٹر ہے؟ جو رائٹر ہوگا پراپر پروفیشنل, تو وہ واقعی وہ چیزیں فیل کر کے لکھے گا. شاعر نے وہ چیزیں فیل کی ہوں گی تو وہ مطلب وہ ویسی شاعری کرے گا. وہ کہہ رہی تھی فیل کرنا اور ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ گزرنا. اب مطلب آئی تھنک سو, سوری سعید صاحب نے بالکل ظاہر بہت سارے عائشہ, مطلب ایک رائٹر ساری سچویشن سے کیسے گزر سکتا ہے؟ اس طرح یہی میں بات کر رہی تھی کہ وہ ساری سچویشن سے نہیں, یعنی مطلب وہ کسی چیز پہ لکھ رہا ہے. میں غبارے پہ لکھ رہی ہوں فار ایگزامپل, تو ہر چیز سے ایسا ہوتا ہے کہ جو پراپر ایک جرنلسٹ ہے وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اگر ایک پیور پالیٹیشین ہے, وہی والی بات میں اپنی اس پہ آ رہی ہوں, تو اس کو واقعی وہ درد ہوگا, کیونکہ ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا ہے. میں بتا رہی ہوں نا, آپ جب گراس روٹ لیول کی آپ یکدم سے بن گئے نا, آپ کو بنی بنائی پلیٹ مل گئی, پھر شاید آپ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ تو ہوا میں بیٹھے, پیچھے آپ کے باپ دادا بیٹھے, یا کسی پارٹی کی ٹکٹ آپ نے پکڑی اور آپ جیت گئے. آپ کو کیسے پتا ہوگا, یا فارم 47 کی ایک اسے بن گئے ہوئے ہیں, آپ تو بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں, اس کو درد نہیں ہوگا عوام کا. لیکن جس نے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ڈور ٹو ڈور جا کے بیٹھا ہوگا, اس کے ساتھ کھایا ہوگا, اس کے حالات سنے ہوں گے, اس کے حالات کو فیل کیا ہوگا ایز اے ہیومن, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ درد آپ نے فیل نہیں کیا؟ So let's switch the topic, اور میں تھوڑا سا اس کو رومانس کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں. سعید نور صاحب نے بہت ساری رومانٹک فلمیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ کی ہوئی ہیں. شکر ہے فلم تک ہی رہی. نہیں, میں وہ پرسنل فلم کی طرف بھی آ رہی تھی, اور پسند کی شادی بھی کی ہوئی ہے. آئی تھنک بطول کی بھی لو میرج ہے, میری بھی لو میرج ہے, نادیہ کی ٹوٹل پرسنل ارینج ہوگی. مجھے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور میں انگیج تھی. میں وہی کہہ رہی ہوں. عائشہ کی بھی لو میرج ہوگی. آپ نے سنا نہیں, نور صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میرا رشتہ طے ہو گیا تھا. جی الحمدللہ, وہ کہتی ہے نا, وہ جب بہنیں یا بھائی, اگر بیٹا ہوا تو میرا, اگر بیٹی ہوئی تو دوسرے بھائی کی, اور وہ پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. ہاں, یہ جو کزن میرجز ہوتی ہیں, and you're happily married, right? ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ کو میرے لیے کزن میرجز ہیں. we are satisfied. No, میں نے یہ کب کہا کہ you are satisfied and we are shocked. You have mashallah 3 kids. We are shocked. You're doing well. We are shocked and she rocked. Let's just get to the last minute چل رہے ہیں, to the final comments. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی لو فلم تو نہیں بولیں گے, میں سے ایک سٹوری بولوں گی. لو سٹوری ڈائریکشن آپ نے بڑی خوبصورت اپنی پوری زندگی اس میں نبھائی ہے, اور ویسے بھی آپ نے بہت ساری لو سٹوری ڈائریکٹ کی ہے. مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے. ایک تو پہلے تھوڑا سا مجھے اپنی چوڑیاں 2 کے بارے میں بھی بتائیے گا آڈینس کو بھی, جو آپ ابھی پروجیکٹ آپ کا پائپ لائن پہ چل رہا ہے. اب کیا یہ چوڑیاں ویسا ہی ہے جو ہم نے بچپن میں دیکھی ہوئی ہے, یا تھوڑا سا مختلف ٹوسٹ ڈالا اس میں؟ نہیں, اگر ویسی ہے تو ویسی تو ہے, اب تو بدلی ہوئی ہونی چاہیے نا آج کے دور کے مطابق. جوان نئے چہرے, دوسرے چہرے. جی, نئے چہرے ہوں گے, اور سارا, اور ڈفرینٹ سٹوری بھی ہوگی. ڈفرینٹ سٹوری بھی ہوگی.
और जो आज के माहौल के मुताबिक। अगर मैंने सेम वही रखना है, वही गांव, कच्चा घर, और नहीं, आप उसमें से तो आप उसको आज की जनरेशन के से जी, रिलेट करके बिल्कुल चूड़ियाँ टू लिखने चले। आई होप कि दिस फिल्म रॉक्स, और मैं खुद भी बजाते खुद भी जाऊंगी देखने के लिए। आई होप कि हम सब, बल्कि बस भी एक्चुअली अर्ज के पाकिस्तानी फिल्म्स जब निकलती हैं और अल्लाह ताला कामयाब करे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, रिवाइवल बड़ा ज़रूरी है, इसका होना चाहिए। लास्टली कमेंट में चाहूँगी आयशा आप स्टार्ट करें, फिर मैं बाकी की तरफ जाऊँगी। जी, ईद का मौका है, क्विकली क्या मैसेज अवामुन नास को, देखने वालों को, खाने से परहेज के वो भी दीजिएगा प्लीज, लाजमी खाने से परहेज। बस वो जो गोश्त खा के बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उसकी रीज़न गोश्त खाना नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना है, बस कंट्रोल करें पोर्शन में। ये एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बोल रही हूँ कि वो चावल, क्योंकि चावल, पुलाव, बिरयानी, डिफरेंट फॉर्म्स में गोश्त जा रहा होता है, बड़ा छोटा। कम कोई कहे थे हाँ नहीं कहना, ते बड़ा गोश्त कोई ऑफर करे थे ना नहीं कहना, वो वाला काम नहीं करना। नहीं, वो बड़ा छोटा टर्म नहीं है, बस ज्यादती पोर्शन का ज़हन में रखें और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तैयार हुए, नींद पूरी करें। मैं तो नींद पूरी करती हूँ 2-3 दिन, मतलब जो छुट्टियों की आप भी हमारे जैसी। हाँ, मैं नींद पूरी करती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं होता। मैं सुबह सुबह उठ के बस नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, या जब जैसे वो रिवायती तौर पे अब्बा अम्मा से सलाम किया, कोई आ गया, यूजुअली कोई नहीं आता, गोश्त सारे और जा रहे होते हैं, शापर आ रहे थे, शापर। हाँ, शापर आ रहे होते हैं, बिल्कुल वो छोटे छोटे। नादिया, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी क्विकली? जी, ईद के लिए ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत दिन दिया है, ये हमें हमारी कल्चर से मिला है, रिलीजियस से मिला मैंने कहा है। शायद हमारी बतूल साथ बैठी है। नहीं, तो इसको खूब और मेरे ख्याल से इंजॉय करें, इसको पूरा भरपूर इस दिन को मनाएं, क्योंकि ये हमारी एक सुन्नत भी है। तो मेरे ख्याल से ईद का दिन है, तो जितना हो सकता है आप इसको पूरे तरीके से अपना फ़र्ज़ अदा करें। ठीक है, बतूल। मुझे लगता है कि अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसको मना लें, हाँ, सबसे अच्छी और अगर आपकी well गलती said. नहीं भी है तो माफ़ी मांग तभी लें। माफ़ी तो नहीं, ये मतलब लड़ाई काम खत्म ना भी करें नहीं होता। आजकल। ये ना गोश्त के शॉपर के चक्कर में आप नहीं, उसका चॉपर। बस यही है कि बना लें। हाँ, मतलब लड़ाई खत्म कर देंगे इस किसी की। उनका मतलब है इस दिन के हवाले से इसको आड़ बना के मना ले जाके। हाँ, ये मतलब टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ईद मुबारक का मैसेज कर दें। मैसेज नहीं नहीं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी बहुत फॉरवर्डेड मैसेज होता आते है। हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं वैसे करती नहीं हूँ। सही साहब, आप कोई लास्ट मैसेज? देखिए, मैं ईद के हवाले से यही कहूँगा कि ये कुर्बानी के जज्बे, जैसे लिखा हुआ है आपने, वो उजागर करता है। और ये नहीं कि आपने ईद से एक दिन पहले जानवर ख़रीद लिया और वहाँ स्लॉटर हाउस भेज दिया, वो उसने टुकड़े करके आपको भेज दिए। ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये है कि आप उस जानवर को पालें, जब उसको ज़िबा किया जा रहा हो तो आप रो रहे हो, और आप ये मैसेज दें कि देखें ये कुर्बानी ये होती है। कुर्बानी के जज्बे को ऐसे उजागर किया जा सकता है। अब रेडीमेड कुर्बानी हो गई है, तो ये तो फैशन है। हाँ, एग्जैक्टली, This is just fashion और एग्जैक्टली, कुछ वेरी नहीं। ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, Pleasure. सईद नूर साहब, आयशा, आपका भी बहुत thank you शुक्रिया, for having थैंक यू us. सो मच, बतूल, सो नाइस हैविंग यू ऑल। और बड़ी अच्छी मुझे तो डिस्कशन लगी है। थोड़ा सा हमने ड्राई सब्जेक्ट्स भी टच किए, लेकिन अच्छा होता है जब आप गेट टुगेदर इस तरह करते हैं तो ऐसी सी बातें हो जानी चाहिए, अदर देन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी में क्या चल रहा है और 28वीं तरमीम आ रही कि नहीं आ रही है। एनीवेज, वापस उस पे जाते हैं। बट मैं एक मैसेज देना चाहूँगी इन पे। कुर्बानी का मकसद होता है अपनी अना ज़िद और अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स किसी के बारे में हार्ड है उसको कुर्बान करना। मगर इस कुर्बानी में याद रखें उन कुर्बानी देने वाले लोगों को जो 2023 से 7 अक्टूबर से कुर्बानी दे रहे हैं। गज़ा के लोग और ईरान के लोगों ने भी कुर्बानी दी है। उनको याद रखें अपनी दुआओं में, उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मेरा ख़्याल से उनसे ज़्यादा अजीम कुर्बानी इस वक्त की दुनिया में कोई भी मुसलमान नहीं दे रहा जो वो कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी कुर्बानी को कबूल करे और उनके लिए एक फ्रीडम की सुबह वो भी देखें, हम भी देखें, और हम एक नई दुनिया इमेजिन कर रहे हैं जो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम देखेंगे कि गज़ा भी, फ़लस्तीन भी जो है वो एक दिन दुनिया के नक्शे पे उभरेगा जैसे कभी उभरा हुआ था। इजाज़त दीजिए, आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।